এই ভিডিওରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଟିକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାରି କଲା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି ଖବର ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। प्रथम खबर ग्यास उपभोक्ता बड़ खबर खाताକୁ ଆସିବ 2400 टंका। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन केंद्र सरकार गरीब लोकों को एलपीजी सिलिंडर पर सब्सिडी देउछंती। ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ସବସିଡି 8 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 ଟଙ୍କା କରି ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇବେ। ମୋଟ ଉପରେ 2400 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 2 प्रधानमंत्री किसान योजना आसीगला बड़ खुशी खबर। खूब शीघ्र आगामी 18तम किस्तिर 2000 टंका आपण खाता जमा होगा जाऊँगी। एवं रिसेंटली 17तम किस्तिर टंका सरकार चाषी भाई मानक पठाई। छड़ा जदि आपण मैंने किसान योजना एपर्यंत आवेदन करना तेज आपण खुशी खबर एपर्यंत पोर्टाल चालू अच्छी। तेज एपाई आप चाहिए जेकोसी जनसेवा केन्द्र को जाई प्रधानमंत्री किसान संबंधी योजना अधीन ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जहाँफल आगामी आसवाक 18तम किस्तिर 2000 टंका आपण भी पाइपर। तेज एथिरे आसी आउ किछि नुआ लिस्ट और लिस्ट चेक करने हेले जार लिंक आम डेस्क्रिप्शन देचु आपण मैंने जाई चेक करदे पारे। आ खबर नंबर 3 खूब शीघ्र आपण मैंने सुभद्रा योजनार टंका पाइपर 50,000। तेज एने आमर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जारी कले बड़ घोषणा। तेज जहाँकि आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख ए आरंभ होगा ऑनलाइन आवेदन। तेज आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख होउछि प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन। आउ ए अवसर में राज्य में आरंभ हो सुभद्रा योजना, जो ओडिशार थिबा प्रत्येक महिला एथिरे ऑनलाइन जोगे आवेदन करेंगे। आउ पाइपर सुभद्रा योजना अधीन आसवाक 50,000 टंकार भाउचर। आउ एथिरे ऑनलाइन जोगे आपको करने पड़ो आवेदन, जहाँकर बयस 23 ରୁ 68 वर्ष बयस मध्य होइथिबा आवश्यक।